Oo. Pasok kayo right boy. Pwede kayo pumasok ng right boy, right. Right. Ayoko na. Sayang pa. Pasok right, kaibigan, kapatid, kapamilya. Bobo din rin. Pareso si Poy. Evelyn, tsaka yung 30, wait mo lang boy ha. Yung 1, 2, 3 Lex, yan lang yung BA mo boy. 1, 2, Mamaya kay Josh, bigyan kita ba to kay Josh? Maraming sa swil kay Josh. Mga kabayan. Hala ko. Tara ko. Pasok ka right kayo lahat boy ha. Uy, gago pa nag-PU. Ano? Gago. Party boy. Ako nag-drop gago. 3, 2, 1, tara pa ba? Ako nag-drop man. Nakatabi kasi. Tara dito tayo, Bilog. Bilog. Oy, start record muna boy. Start record na boy. Start record. Dito na muna lahat boy sa Bilog. May scouter tayo sa labas. Wag na kayo yan? Boy, sino na pumapatay nun? Patayin pa. Hindi, namalilan daw tira pre. Patayin. Uy, lagi, ba't nawala yan yung barcode? Sino nawala sa party natin? Gago sa TRD pre. Boy, si 30. Hindi patayin. Sino nawala sa party ko? Sinong teams? Asa ka nung teams? Dong, asan ka? Rico, hindi ko nakita. Tara daw, nasa R. Nasa R, pasok dito. So, baba kami. Baba kami, no. Tara dito. Yan. Sali mo nga yan, Gia. Tara, dito lang. Bilog lang. Sorry na, hindi ko nakita eh. May rapa ka pala dyan. Sige. Wala pa, boy. Yung mga ano lang. Yung mga papasok-pasok naman yan. Huwag kayo pumatay ng kaibigan. Ano natin. Yung mga Phoenix par, huwag nyo patayin. Wala pa, hindi pa pumasok-pasok. Huwag nyo patayin si Evelyn, ha? Ayan yung ano natin. Evelyn, pwede kang kumala ha. Secret weapon natin yan. Wala kang ano. Balik ka na pag wala ka ng image sa kabil. Galing yan sa Oy Pinoy. Yan yung secret weapon natin eh. Yan na nanalo bundles eh. Yan boy, import yan. Galing ibang bansa yan boy. Uy, gagi sinong 30, huwag niyo patayin. Sa ano ata? Yan. Wala pa. Isa lang. Salit. Kahit yung mga senti, wala pa? Wala pa. Wala pa sa right. Wala pa, may scouter tayo sa labas. Huwag niyo alalahanin pa. May CCTV tayo dun sa labas. Kung mag-stream sa Awax, ganito nangyayari sa Wax. Diablo naman. Yung kags ha, pinapatay ko yung kags ha. Sabihin nga kuya. Boy, yung mga nagpa-MMR dyan oh, puntahan nyo yan boy oh. Dito lang muna, wala pa naman yung Abol na yun. yung mga nagpapa-MMR, boy, gumala kayo par. gumala kayo. Nakabot na sa elbow. Nakakompos nga boy. Tara. 3, 208, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready to na ito. Pwede na par. Pwede na yan par. Sakto yung kung ano yan boy. Sakto yan boy. Sakto yan. Paubos ako. Sige, ubusin nyo pa boy. O, Ubusin na ba ako boy? Matalbak talaga si Terry sa guild boy. Napapatay boy.
Wala naman makik. Compass na lahat, boy. Yung SS. Yung SS. Saan ba yan? 3,200 payment. Tanap, tanap yan, gagi. Ichain. Pwede may kick yun. Pwede kick yun. Nagagalit niya. Magalit nga eh. Kaya kung ako magalit. Dito na, ready? 1, pwede na par, pwede na par, pwede na par. Pwede na. Boy, akit na. Sige, pwede na lahat yan, boy. Sige, pasok right. Kayo, puro ano. Takbo mo, di ba ako kasi. Ay, Pasok right, sige, balag. yung archer na mayroon pang barcode ah. Barcode na archer daw. Senti boy pumasok boy, senti pumasok. 7, 6, 5, left and right, 4, Feeling nga okay to, okay. 3, 2, 1, ready 1. Pwede na par. Pwede na. Paubos Image ka nga pre, puntahan ko yung MF pre. 3, May image ka? Yeah. 2, 1, trapa, Arto nga boy, Arto na. Puntahan nga muna natin. Yan na kasi. Sige. Tara, pasok. Ayaw ako yan. Sige, pasok yung R1 na. R1 kayo. Balik na R1 boy, balik kayo R1. Evelyn, maglaro ka lang sa party mo, Evelyn. Pwede ka kami wala yung FB na. Kaya ano FB na. Kako doon inaabot. Bagview. R1 lahat. Balagbagin nyo sa R1 boy. Pinatay lang namin ng OT para hindi tayo. Ibitik mo, Je. Siyempre ko ng JC ako lang natulang. Pasok, R, lahat. Huwag nyo na patayin yan, tropa yan. Compress muna lahat, boy. Para makagalaw tayo. Compress na, R na lahat. Compress sa R, compress. Sige, wait lang natin, boy. Wait lang natin yung iba, bar. Compress na, ito lang tayo, boy. Ito lang, in 3. 200 PMH nga, 300 baba. Baba. Kami po unahin nyo, boy. Tara, palep. Ang inang dami dito. Tara, push. Sige, nung team, sunahan mo. Sige, push. Push nyo na. Sige, push nyo na. Sa gitna ka lang, Wad. Huwag mo. Diretso yun. Sige, push na lahat. Push na. Yung likod nyo, yung archer, boy. Cancel mo. Sorry! Gago, pinapakom nyo yung archer sa likod. Ano ka? Pasok ulit. Pasok ulit. Yung archer, ha? Gago, pinapakom nyo lang. Pasok ulit. Sige, paubos pa. Sige, paubos pa ako. Ito sila, ano pa, yung mga archer, boy. Ito, boy, pabay ako nito, boy. Pabay na ito sa macro ko. Compass na muna lahat. Pasok! Left muna, left. Pasok ulit. Sa media ah. Pasok ulit. Okay na lahat, boy. 3, 2, 1, drop image. Tara, baba. Boy, yung 1, 2, 3 lang i-BA nyo, boy, ha? Tara, push. Wag BA yung, ano, pwede na lahat yan, par! Uy, GC ako. Tuloy ko. Sige, paubos. Bakit ng mid, boy? Pakit na mid. Sige, akit yung mid, pakit pa. Pasok lang mid. Sige, balagbag niya, boy. Balagbag lang. Sige, paubos pa. Senti, baka pumasok na mid, boy, ha. Senti, baka pumasok na mid, boy. Sige, balagbag niya pa. Purnal ah. Sige. Ubus na ba? Ubus na yung nasa mid? Sige, paubos muna sa mid. Tapos puntahan nyo yung MF, boy. Tara nga yung party ko nga pre. Makakatakbo kayo, Sarah. Party ko pre. Paubos nga ako nun sa MF, boy. Hindi pa, pupunta na kami. Okay, nga po. Ano? Wait lang, boy. Papasok ko na ba? Mauna ka nga X-Lit, naka-PO boy. Mabagal ako. Sige, pasok na muna min, boy, yung iba. Wait lang, boy, ha. Pa-party muna ako dyan. Ano ako sa baba, boy. Sagdan. Ano naman ako, Oti? Nalawa? Dalawa boy? Oh yes. Okay na. Ay, aga pa naman. So, okay ngayon. Tara, pasok tayo right, boy. Right. Sige, boss. Right na lahat. 8. Party ako, boss. 7. Di pag-uwi ako, boy. 5. 4. 3. 2. Left and right. Ready? 1. Kalas tayo. Left and right na kagad. Left and right. Balagbag, boy. Balagbag. 3. 2.
1, Sentinels naman. Pwede naman Sentinels lahat, boy. Sentinels. 11 right nyo muna. Yung box muna laruin nyo, boy. Yung box muna laruin nyo. Sa box muna kayo maglaro, par. Ibalag ko yung dyan. Box muna laro. Box. Left and right kayo sa box, boy. Ready? 1, pwede na lahat. Yung TI sa gilid, ha. Yung TI sa gilid, boy. Yung TI, sila SS, par. Sige, paubos pa ako, par. Eto na, pwede nyo labasin, boy. Yung mga nasa labas, boy. Pwede patayin nyo na lahat, boy. Pwede na lahat yan. Pwede na lahat. Yung Crimson, ready? 1, ito pa, yung sila Q, boy. Sila Mr. Mason. Paubos ako niyan. Nagulot ng PU, boy. Utang ina PU boy, huwag naman boss eh. Ito si Q, papatay na. Left and right kayo, boy. Left and right. Pwede na lahat yan, boy. Ready? 1, sige, laban pa. Left and right nyo. Yung mga brawler nila, boy. Left and right nyo lang, boy. Yung mga pwesto lang sorti sa gitna, boy. Pwesto din kayo, par. Ibalagbag nyo. Left and right, boy. Left and right. Pasok. Sabi ako, Pops. Left and right. Sila Ice dito sa gilid, paro. Ready? 1, sila Ice sa gilid. Paubos ako niyan. Sila Watub. Pwesto lang. Ito yung MM. Pabihin na ito, boy. Yung MM. Pabihin na ito. Ito, ready? 1, pabihin ka agad yan, boy. Pabihin yan, boy. Yung mga nasa labas, boy. Yung mga nasordi, boy. Mga mistype, boy. Pabihin ako niyan. Ready? Ito, sila TI. Mga archer. Yung mga archer niyan, boy. Pwede na lahat yan. Pabalagbag ako. Left and right. 3, 2, 1. Pwede na yan. Left and right, boy. Left and right. Pwede na. Left and right nyo, boy. Sige, balagbag lang, boy. Sige, balagbag pa. Left and right. Pwesto lang mga sordi natin, boy, ha. Kami na bahala yung mga nasa left and right nila, boy. Pasok right, boy. Pasok right. W yung iwa. Yung guild. Ito, boy. Patulungan ako si Flo. Okay, paubos pa. 8, 7. Bilog mo na lahat. 6, 5, 4, 3. Kalas na. Left and right. 2, 1. Ready? Tornado? Pwede na yan, boy. Pwede na. Left and right nyo. Yung mga kumakalas ng mga number, boy. Yung M, yung 1. Pabihi ka agad ako nyan, par. Pabihi. Sige, balagbag lang left and right, boy. Sentinels, pwede na. Yung mga nasa to, boy, nasa hagdan pa, yung mga sumusunod, papatay din ako nyan, boy. Sige, left and right lang, boy. Boy, pag nagbibilang ako, boy, pag 3 na bilang, kumalas na kayo, par. Kumalas kayo sa, sa bilang ko, sa 3 na bilang, kumalas kayo sa 3 na bilang, boy. Bilag muna ulit. Dito muna sa box, boy. Kumompres kayo sa box. Kumompres. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kalas sa box. 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na, par. Pwede na, boy. Pwede na. Paubos ako. 3, 2, 1. Sentinels naman, boy. Sentinels naman, boy. Sige, pag ubusin nyo na lahat, par. Ubusin nyo na. Sige, paubos pa. Pa-unli skill pa, par. Sige, unli skill pa. Sige, unli sigaw nyo, boy. Sige, left and right lang. Ito pa. Yung mga, boy, mga tumatagos. Sige, yung 1 kaas na, boy, ha. Bilog ulit. Dito kayo ulit sa box, boy. Kumompres ulit kayo, par. Kumompres ulit kayo. Kumompres ulit kayo dito sa macro ko. 8, 7. G, ha. Pasalin ng team. 6, 5, 4, 3, 2. Kalas. Ready? 1. Pwede na, par. Pwede na. Paubos ako. Left and right kagad. Kalas na kagad. Si Nero, nasa gitna lang, boy. Sige, paubos ako. Ubos pa. Left and right. Sentinels. Pwede na rin, boy. Sa box muna kayo maglaro, par. Huwag kayong lumabas, boy. Huwag kayong lumabas. Pasok right. Hindi pwede. Sige, laban pa. Pasok right. 7, 6, 5, 4, Pabihi ako, boy. 2, 1. Ready? 1. Pwede na, par. Left and right nyo. Kumalas na kayo dyan. Sila Watub, boy. Tutukan nyo yan, sordi. Sila Watub. Ayun, tutukan nyo yan, boy. Yung mga lumalabas, boy. Patay ka agad yan, par. Hindi naman dahil na yan, eh. Paubos pa ako sa box pa. 7, 6, 5, Boss May, patulong. 4, 3, 2. Sige, boy. Kinakancel ko yan. 1. Ready? Gitna. Paubos, boy. Para alis kasi May kayo siya. may sordi pa dyan sa gitna, boy. May MP Sentinels, yung Gonats, boy. 8, 7,
6, left and right, 5, 4, 3, kalas, 2, 1, sentinels, pwede na, 4, 3, 2, 1, oy Pinoy, ready, tornado, pwede na yan boy, pwede na yan boy, sige, balagbag lang, left and right boy, left and right na, patulong ako dito par, ready, 1, patulong, sa macro ko par, patulong par, ready, pinagtutulungan ako dito par, puki ng ina talaga, walang tulong par, left and right par, pasok lang par, ba't naubos tayo par, puki ng ina talaga, Sige, sa labas maglaro, boy. Tang ina, pasok lang, boy. Pasok lang, Okay. mamamatay kayo sa labas. Pasok right, 7, 6, 5, 4, 3. Asali si Evelyn Chino, 2, 1. Ready? 1. Sa box pa. Yung box na si Evelyn Chino. Andito. Nurse nga, Evelyn, nurse. There's ka, Evelyn, boy. Sige, yung nasa box, yung may mga sorties sa box, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sentinels, 3, 2, 1, oy Pinoy, pwede na, oy Pinoy, sige, laban pa, laban na, left and right nyo, bar, left and right nyo, laban pa, sa box muna kayong maglaro, par, Andre, sa box kayong maglaro, boy, sige, laban pa, left and right lang, laban pa, pasok right. Jay, nasa ka, Jay. Nurse Jay. Pasok lang right. Sige, balagbag pa, may nasa mid pa, may archer sa gitna nyo dyan. Jay. Pumasok ka nga sa loob, Jay. Sige, dito lang lahat, dito lang. Sige, pasok lang right, boy, pasok right. Evelyn, accept mo yung... Ay, naki-boss meet ka. Ang PL, gago, sorry. L2 tayo, Arto. L2. Ito na, trap po. Pwede na to, cut nyo na kagad, boy. Nakatunga nga yan. Sige, pubos muna ako. Dito muna lahat, boy. Kumalma kayo lahat para makalaro lahat, par. Pasok left, Evelyn. 2, tara push left. Left. Try nyo, boy. Tara push. Ready? 1. Sige, Archer na tornado na yan, par. Push na lahat. Push na, pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat yan. Pwede, paubos ako. Left and right. Paubos pa. Ubos pa. Sige, paubos ako. Sorry. Paubos pa. Yung crits, ha. Ito si Evelyn, no? Evelyn, dito ka muna, boy. Napati ka na ba? Jay. Okay na lahat, compass na lahat, boy. Compass, 7, 6, 5, 4, 3, kalas, 2, box, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na, par, pwede na lahat yan, par, pwede na, pabalagbag ako, ibalagbag nyo, left and right, par, sige, patayin nyo lahat, boy, sige, sa box pa, pabihin nung 1, pabihin itong 1, yung M, pabihin yan, ready, pabihin kagad yan, boy, pabihin na ito, boy, yung M, par, yung M, ha, dito na lahat sa macro. Okay, compress, nag-R sila, boy, nag-R na, compress na lahat, boy. 3, 200 mH, 3, 200 ba? Compress muna dito sa baba. Compress muna. Kalma, boy. Kalma lahat, kalma. Putang ina, ba't ang konti? Patay niyan. Compress muna lahat. Compress na. Kumalma kayo. 3, 2, 1, tracket na. Ready? 1, sige, push na, boy. Push na yung left side, cancel na yan, par. Push nyo na, clashing na yan, par. Bakit na ako? Akit na. Nalilikuran lang kayo, boy. Umakit na kayo, right. Bakit na, pasok right. Yung Nero, papatay niyan, sino? Red 1. Pumasok ka ng right, Jay, ah. Makro na.
Compass na lahat, boy. Compass na. Okay na lahat. Nung teams, ka pwede sa party ko. Disi ka. Dia. Sali mo nga, Dia. Puta na sa mid. Compass muna lahat. Yung putra din, nawala. 3, 200 PMH, 200 sa back. Bilog. Baba. Pasa mo na lang PL sa akin, boss. Dia. Dito muna lahat. 3, 200 racket na. Akitin nyo na par. Umakit na kayo par. Umakit na kayo. Iakit nyo na. Akit na lahat. Akit na par. Yung Nero par ha. Kumakombo lang. Putang na mo. Pangin ng tulog. PC na ba? Like speed gun. Pasok mid. Putra, asa ka na, putra. Compass muna lahat, boy. Wag nyo na tirahin si Putya. Compass na, okay na lahat, 3. 200 PMH, 200 baba. Baba muna ng L. Sa baba lang, compass muna sa baba. 7, 6, 5. Compass lang, dito lang sa baba, boy. Compass lang muna. Huwag nyo muna kulitin yung SS, papatay ako nyan. 3, 2, yung watob, 3, 200 racket na. Push, ready, 1. Sige, na-tornado ko yung kita pa. Yung kita, 3, 2, 1. Pati sentinels, pwede na boy. Pwede na lahat, boy. Akit na lahat, boy. Akitin nyo. Huwag nyo na itira back, boy. Lumusot pa kayo kayo. Lusot. Yung sa baksa, sila Kyo, pwede na yan, boy. Sila Kyo, pwede na yan. Huwag nyo na patirahin pa. Pasok Okay, dito na lahat. Dito na. Galing hagdan. Ready? Galing hagdan. Dito lang. Dito lang. Compass na lahat. Okay na lahat. Kabila ka pa. Wala pa. Dito lang muna par. Dito lang. Eh na, hagdan. Ready? 1, sagdan par. Tutok sa hagdan ha. Sagdan, huwag kayo sa unahan par. Hagdan, tutok sa hagdan. Ready? 1, sige, laban nyo. Pwestuhan nyo lang yan par. Kita ka ba? Sige, ubusin mo par. Pagkaan mo. Sige, paubos pa. Purple lang, boy. Nagsink. Paubos pa. Akit lang. Taas lang par. Papasok yan, boy. Pasok right. Left. Pwestuhan nyo lang, boy. Poch, wag ka dito, Poch. Makapatay ka dito, Poch. Pasok. Utang ina mo. Nakabot ako ng bakal. Compass na muna lahat. Pero pa sa 7, 6, 5, 4. Dito na sa box. 3, 2, kalas. Ready? Tornado? Ready? 1, pwede na lahat yan, par. Pwede na, par. Pwede na lahat, boy. Pwede na, pabalagbag ako, par. Balagbag lang, boy. Balagbag lang, boy. Okay, left and right, boy. Laban pa, pasok left, mga namatay, boy. Pasok lang left. Pasok lang left. Balagbag lang, pasok lang left, boy. 7, 6, 5. Kalas kayo dyan. Left and right, boy. Kalas, ready? 1, pwede na lahat yan, par. Sa gitna. Pwede na, boy. Pwede na lahat. Pwede na lahat. Sila Zane, sila Crimson. Huwag nyo na paskilin, par. Putra. Asa ka, putra? Parabit ka ako, JC. Paubos pa. Pasok left, putra. Pasok left. Paubos muna. Ay na, galing L2. Ready? 1, sige, ubus pa. Cancel fanboy. Putra dito. Sa macro, hanap macro. Sige, ubus pa, boy. Wait, ROK. Sige, dito lang. Dito lang muna. Sabayan, oh. Boy, yung ingay mo. Sorry. Complete lahat. Okay na lahat, boy. Sige, L namatay. Mamatay. Wait lang, boy. Yung party namin, par. Wait lang. Wala pa, may tropa, boy. Compass muna lahat. 3, 200 PMH. 3, 200 baba. Tara pa. Left. Right. Kami pa unahin nyo, par. Tara, push 1. Push, ready. 1, pwede na yan, par. Pwede na yan, par. Pwede na lahat. Yung nasa box. 3, 2,
1, leper nyo. Pwede na, ready? 1, pwede na lahat yan. Pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat. Paubos ako. Putang ina, may lagyaw na to. Sige, paubos pa. Galing L2, par. Sige, nagbisakin yan, par. Sige, laban pa. L2 galing. Ready? 1, sige, paubos pa, par. Ubos pa. Sige, pasok lang right. Pasok right, magbilang din kayo, boy. Magbilang kayo. Sige, habol yung yung makakakill dyan. Wag lang, R1 lang muna, R1 lang ha. R1 lang, combos lahat. Dito lang R1 lang lahat, bar. R1 lahat, combos na, 3. Paising ako, dito lang muna, 8. Dito lang sa box. Gitna kayo dito sa box. 3, 2, tangina si Kyo. Ready 1, pwede na. Pwede na yung sortie dyan sa gitna, boy. Yung sortie sa gitna, par. Dito lang muna, pupush yan, para. Pupush yan. Ayun na, ready? 1, pushing na ba? Ready? 1, si Astig ka ba? Tutukan nyo, par. Sige, laban pa. Pushing na. Sige, laban pa. Ubusin nyo yan, boy. Sige, laban pa. Sige, paubos ako. Pasok right, mga namatay, ha. Pasok right. Pasok ng right, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalas. Ready? 1, ready, tornado, ready, 1. Pwede na sa Sentinels par, paubos ako Sentinels par. Sentinels kagad, papatay, paubos. Ubusin niyo yung Sentinels. Dito na lahat. Dito na sa macro ko lahat, par. Huwag na kayo kumulit dyan, boy. Hello? Sente nila. Compress. Okay na lahat. 3, 200 parto nga tayo. 3, 2, 200 image nga, boy. Compress muna. Dito lang. Wala kaming image, par. Compress lang. Compress lang. Wait lang. Wala kaming image, par. 3, 200 parto. Nangyari sa net mo, Jay. Ito na. Dito lang. Pwesto lang muna, par. Naku po, no teams. Okay, akyat. Okay lang. Compress na muna, boy. Yung gago na yun. Ba't tumagos? Compress lang, par. 3. Wait lang, dito lang. 3, 200 push nga, boy. Push na, par. Push na, par. Cancel yung harapan, par. Push nyo na, boy. Papush ako. Tangina talaga. Malilikuran lang kayo, par. Patay ka diha. Okay na. Sige, ubus pa. Sentinels pa, boy. Sentinels pa likod natin. Napasok arma naman tayo. Sige, ubus pa sa inyo. Pasok. Pasok nyo, R. Sana, Jay. Pasok ka ng RJ. 7, 6. Balik kayo sa R, 5, 4. May nocturnals mo dyan sa harap nyo, 3, 2, 1. Nandito sa box, ready? Tornado. Pwede na, boy. Pwede na. Gumalaw kayo dyan. Aray ko. Yung sa R1, pwede na lahat yan, boy, ha? Sa R1. Yung mga nasa R2, boy, gumalaw kayo dyan. Pasok kayo, R. Boy. Sa R1 lahat. R1. Hindi makita, Jay. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Balagbag sa R, boy. Ready? 1. Pwede na lahat yan, par. Sige, paubos pa. Paubos pa. Sa box pa, boy. Sa box yung Nero. Sa box pa. Yung AU, par. Yung AU. Ready? Tutukan yung AU. Ready? 1. Sa box pa. Pwede pa yung nasa box, ha? Yung nasa box, yung JJJ, yung Sordi. Yung Sordi na JJJ, para. Patutukan ako niyan. Ready? 1. Yung JJJ sa box. Ito para sa macro ko. Yung JJJ. Baka makatira pa. Macro ko na, boy. May R2 pa. Ay, pero sila pitek sa R2. Okay, dito na. Yung clits, ha, nasa gitna natin, ha, ready? 1, pwede na, yung clits, compass na lahat. Kalba pa. Galing baba. Walang mo nung... Galing baba. Pwestuhan nyo lang, boy. Sige, ubus pa. Sorry pa. Pasok right. Sige, ubus pa. Pasok right. Sige, pumapasok yung Sentinels. Sila, yung mga sortie nila yun, para paanis kila ko dyan, ha. Sentinels sa sortie, boy.
Evelyn na yan. Huwag nyo na itirahin si Evelyn. Combos na lahat, boy. Magpapa-arto tayo. 3, 2, 1, trapa-arto. R2, tara baba. Ang ina mo din. Trapa L2. 3, 2, 1, racket. Ito pa. Ready, 1. Okay, cancel yung harapan, par! Cancel na yan, boy, ha! Paubos ako, push na, bakit na? Akitin nyo na, cancel na lahat yan, boy! Cancel yung likod yan, Push nyo na. Ang bagal nyo, par, yung archer sa likod nyo! Punta dyan yung ano pre, Senti pre, Okay, galing L1. laban, pasok L, mga namatay. Dyan Senti boy, galing L1. Wala, pasok L. Bagal. Pasok L. Jay, asan ka na Jay? Oy, Okay ka pa Jay? Putang ina, DC ka. Nakatapa ka. 1, 8, 7, box muna lahat, 6, 5, 4, 3, kalas na, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na boy, pwede na, pagkakansilin nyo na lahat boy, pesto, 11 right sa pesto par, sige, laban pa boy, laban pa, laban nyo pa par, laban pa, pasok lip par, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Sabi ako 2, 1, kalas, ready? 1, pwede na lahat yan par, pwede na, yung mga nasa labas tutukan nyo boy, i-unless skill nyo lang sa harap boy, yung sa box i-unless skill nyo dyan, pwede na lahat yan boy, sige laban pa dyan, sige laban pa, left and right, gumalaw kayo dyan boy, gumalaw pa, galaw, sige laban pa, paubos pa, ano PPE ako? Dami nila gago. Combos lang. CEO lagi pa. Combos na kayo na lahat, boy. 3, 2, 1, trap image dito, 1 trap baba. Nagpamid. 4, akit na, 3, 2, 1, ready, tornado. Pwede na, par. Pwede na, sige, laban pa. Pasok, mid. Sige, laban pa. Pasok mid. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, 11 night na par. Pwede na lahat yan, pwede na, gumalaw kayo dyan. Yung nasa right side makapal ha, boy ha. Sila 14 nandun no, sa right. Sige, paubos pa, pasok right. Sige, sila pasok right. Ano material ako? Sige, pasok lang, right, pasok lang. Yung bin sa gitna, boy. Cancel mo yung Sera, wag mo na patirahin, boy. Ito yung bin, oh. Ayun, oh. Ready? 1. Big ba o mid? SP ang Mid. Mid. Wait. Mid. Ito yung barcode sa gitna. Ayun na, pumapasok. 8, 7, 6, 5, easy, 4, 3, kalas, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na par, mag left and right kayo, pwede na lahat yan, pwede na boy, sige, balag left and right boy, sige, cancel mo yung seal, putra, aray mo, patay ka, pasok right, mid, putang ina yung bin pre oh. mid, pasok na mid, yung left, oh, sila MC boy, oh, sila MC, patayin mo yan, nice, putra, dito na lahat, sige, dito lang, saan pumas? mapaklip. Takot. Combos na lahat, boy. Gagalaw tayo, par. Si Evelyn, pasali. Chino. Ito ba yun? 3, 2, 1, trap image. Dito, 1 trap. Baba. Laser. Laser, magpapa-L to ata to. Trap. Dito lang muna. Baba lang, boy. Baba lang. Huwag ka dyan, DK. Baba lang. Ayan nyo yan. Gago ka talaga, Ken. Combos lang. Huwag nyo na kulitin, boy. Maluluwa din naman eh. Will nga ba? Dito nga, macro nga.
Ang konti natin. Dito, akit nga kayo dito. Kabila, boy. kabila. Akit. Akit kayo lahat! Huwag kayong magpatira dyan! Anong oras yung, Lulu? Patay. Namatay? Yung bin sa likod nyo, oh. Compress muna lahat. Compress, drop image nga, boy. Pabay ako na nasa harapan nila, boy. Epis nga, boy. Try, all goods na. 3, 2, 1, tara, push nga, boy. Push. Push na, par. Push na, bay. Push na, par. Sige, cancel yung kita dyan, par. Sige, cancel pa yan, boy. Cancel pa yan, par. Sige, push pa. Push pa sila Nero, boy, sa likod nyo. Ready? 1, push na. Push ako, linis pa yung nasa likod nila. Wala, pasok L, mga namatay. Pasok L. Pasok L. Tatakil. Okay, eto na, 3, 2, 1, ready, 1, pwede na, Sentinels naman, boy, Sentinels, boy, patayin nyo, wag nyo nababain. 5, 4, 3, 2, 1, Saoy Pinoy, ready? Tornado, ready, 1, pwede na, boy, pwede na, par. Pwede na lahat, boy, pwede na, par. Pwede na lahat, pwede na, boy. Pwede na, boy. Sige, laban pa, sa gitna, sa back. Sige, laban pa, left and right. Sige, balag magpa. Pasok. Sige, ubus pa. Sige, ubusin mo. Sabi naman ng army si Jogin. Sige, paubos pa. Huwag kayo dumikit dyan, pre. Ubus pa. Marco, andyan yung bon, pre. Ayun, no. Pinatay ko yung bon, yung Pinoy. Sabi mo kayo, pre. Yung, Ken, ano to, si... Ito na muna sa Ano ba? coach. Wala, Coach? ito na yun. Putang ina kasi ni Jay. DC. Tara, compass na lahat, boy. 8, 7, 6, dito muna. 5, 4, 3, pwede na ata. Pwede na, par. Pumbus ako. Compass na lahat. Compass na, gagalaw tayo, par. 3, 2, 1, trap mid, boy. 3, 2, 1, rocket na. Akit tayo, par. Akit. Akitin nyo na, par. Akit na. Ah, ito na, Pinoy. Okay, paubos pa ako. Ubus muna. Tara, macro ko na. Compass na lahat. Compass na, boy. Compass na kayo. Ang ina, pinapatay pa kayo nun, par. Patayin nyo. Puri mo tulog, oh. Compass na. Pareso nga ako niyan, boy. Dito lang muna, par. Ang konti natin tignan, eh. Compass na. Okay, compass lang. 3, 2, 1, tara, baba, right. Baba ng right muna, baba ng right. Ata, pre. 3, 2, 1, tara, par, nagpa-R2. Huwag kayong mauna. Tara, gitna ka, team. Tara, pa-R2. R3. Time. Okay, compass muna lahat. Compass dito. RGS muna lahat. Kumompos muna kayo, boy. Punta ka nga sa gate, Marco. Pakalibaw, boy. Okay na lahat. 3. Paunahin nyo kami, boy, ha? 3. Tara ba? 3, 2. Gago wala kong i-4, 3, 2, 1, push. Push na, par. Cancel yung right side, boy, ha? Cancel yan, par. Push na. Wag na kayo magpapainan, par. Mamamatay lang din kayo, ang puta. Pakiloti nga. Kung kaya, boy. Pakiloti. Kung kaya. Pakiloti. Pakilang OT. OT. Sige, laban nyo pa. Pakiloti kung kaya, boy. Pakilang OT. Sige, apak-right. Puro epe. Ay, matay. Gago na matay. Pasok right. Kaya tayo ni Raiders. Pasok right. Hindi na. pasok. Nandun na si Henry, pre. Sige, yan mo si Henry. Sige, pasok ng right. Ano si Jay? Compass na, boy. Offline, boy. Compass na lahat. Okay na ba lahat? 3, 2, 1. Tara pa, RGS ka muna. Bigyan natin. Sige. RGS tayo. Bigyan muna natin sa Sentinel. Tara, Nene. Anong ginagawa mo dyan, Nene? Tara. Ito, LGS tayo, par. LGS tayo. Ito na, ready? 1. Pwede na yan, par. Huwag pamamatay pa ako. Tara, dito lang, boy. Wag nyo hitin yan. Tropa yan. Dito na lahat, boy.
Dito na, L3 sila magagaling dyan, par. Dito lang. Ito na, galing baba, ah. Ray, pa front ka nga, Ray. Pabi ako. Pabi ako ng front nila. Back. Ray. Sige lang, all good na yun. Back. Nang, wag yun. Sige, maluwa. Huwag na, maluluwa na rin. Okay na. Wait lang. Saan papasok yan? Huwag yung muna pumasok. Natin yung mga pobo na yung nakapasok. Saan ka papasok, par? Alright, tapak right. Sabi ako pag pumasok ka. Tapak lang. Pumasok na? 3 kontra pasok na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado? Ready? 1. Pwede na par. Pwede na. 11 right nyo. Pagka 2 par, kumalas kayo kagad par sa box par. Pasok right. Sige, ubus pa. Wag. Sige, balag pa par. Balag pa si Boss Pin ha, nadisi. Mapasok ulit ng right pre ha. Ay, Sige, laban lang boy. Laban pa. Sige, laban nyo pa par. Left and right. 3, Repeat ka dyan, repeat ka dyan. 2, 1, ready, 1, pwede na par, pwede na, sila Nero, nasa gitna lang par, boy, sila Troy, nasa right side, oh, tutukan nyo yan par, tutukan nyo yan, nice, sige, laban pa, solve me, ah, pag nasa isa kami, boy, alisan mo, pasok right, Pasam sa akin kay Chino. Sa labas ako. pasok right, Nagpamit sige, pre. laban pa, saan yan, dadami, Yun, yung tutuplets pre. Ayun, hindi ako pinapatay oh. Ano? Yummy baka mahabol sa libert, eh. Sige, compass lang, nakapak daw. Nakapak dito, boy. Huwag na kayo umalis. 8, 7, 6, 5, 4, kalas, 3, 2, pwede na yung mga sword nila. 1, ready? 1, yung mga sword nila na umuna dyan, ha. Paano skill nga ako, bar? Paano skill nga ako dyan sa gitna, boy? Ready? 1, sige, laban pa. Left and right, boy. Pinapauna nila sword nila, boy. Sige, laban pa. Pasok right. Pasok right, boy. Right, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kalas. Ready? 1, ready. Tornado, ready. 2, ready. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun pa, yung archer, oh. Tutukan nyo yan, oh. Ready? 1, sige, laban pa. Yung archer, par. Yung archer, cancelin yan. Sige, left and right, boy. Left and right. Ito, yung Sordi, yung Genos. Ready, 1. Patayin nyo yan, boy. Patayin nyo lahat. Yung 1 kasa. Mid nata pre. Lang, nakapak pa sa right, boy. Dito lang, Evelyn, kumalas na ka na dyan. Go, Evelyn. Mamatay ka dyan. Date ka nga, Chay. 8, 7, 6, box muna! Sa bilog, oy. Sa bilog. 4, 3, kalas, 2, kalas, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na par. Pwede na lahat yan, boy. Left and right nyo. Sige, laban pa, left and right, boy. Left and right, boy. Left and right pa, laban pa. Yung V nasa gitna lang yan, par. Boy. Yung sili pre sa gilid. Yung sili daw. Sige, laban pa, boy. Laban pa. Pasok right. Pasok right. 8, 7, Ayun, lagkit ng iyo pre. 5, 4, 3, compass lang. Dito lang, boy. Nakatapa ka. Sige lang pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalas, 2, 1, ready? Tornado, ready? 1, pwede na lahat yan, par. Pwede na. Paano skill ako dyan, par? Huwag nyo kasi takbuhan, mga sordi din. Puki ng ina. Nakukulang kami sa heater, par. Huwag kayo magpa-arto, boy.
Huwag kayong magpa-R2. Aray mo. Anong gagawin nyo dyan, par? Mamamatay lang kayo, hindi kayo gumagalaw dyan. Ang inang yan. Pwede mo yung Pak, anong diskarte yan, par? Pasok ka, right, 8, Hanggang ito mga 7, nakautulit ng puta. 6, 5, 4, 3, 2, kalas, ready, 1, pwede na par, pwede na par, pwede na, mag-left and right kayo, mag-left and right kayo dyan par, yung Crimson, yung 14, ready, 1, pwede na yan, Salt Bay, sige boy, samahan kita par. Sige, laban pa yung Ibea, sige, laban nyo pa. Par! Oo, tangin na mag-mention ko na nga. Par, wag kayong magpa-R2. Yung mga sordi natin, gumita kayo dito boy, kulang kami sa heater, par. Bossmin, pasali nga na ito, Bossmin. Macro ko. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalas, ready? 1, pwede na, par, pwede na. 11 right. Sige, laban pa. Ba't nauulang tayo sa heater, par? Pasok right. Sige, pasok lang right, boy. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, Pabila ko, pre. Lagi, nabibi ako. 2, Rebit nga, rebit. 1, ready, 1. Pwede na, par. Pwede na lahat, boy. Pwede na, ibalagbag nyo, par. Balagbag na. Left and right, par. Sige, laban pa. Sila B8, ha. Yung mga archer, par. Sige, laban pa. Pabila ko, Alfred. Laban nyo pa. Putang ina mo yung bin sa gitna, pre. Left and right. Sige, patutukan din ako dyan, par. Ito, yung sword din nila sa labas, oh. Yan yung bin, oh. Nasa harap, oh. Ready? 1. Ito, nasa harap natin, oh. Patayin nyo yan. 6, 5, 4, 3. Pwede na nasa box. Ready? 1. Pwede na nasa box, boy. Pwede na, par. Pwede na, Paribit ako. Pwede na lahat, boy. Pwede na lahat, nasa box. Paubos ako sa box pa. Pa-skill sa box, pwede na lahat yan, boy. Pwede na, par. Pwede na. Ito yung barcode, oh. Yung barcode na sordi, par. Yung barcode na sordi, ready? 1, pwede na lahat yan, par. Pwede na, nabibiin na naman. Par, dito nga kayo lahat. Dito lang, nakaapak dito, par. 8, 7, yung bina, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May hitable na dyan. 5, 4. Sabi na, putang ina. Skill nyo sa gitna, par. 3, 2, 1. Ready? 1. Nakaka-breathe yung win, par. Sige, laban pa dyan. Sige, laban pa. Sila Nero, par. Tutukan nyo yung mga hindi nagbi-miss, boy. Putang Sige, ina, laban pa. Pasok right. Okay, pasok lang right, par. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, par. Paani-skill ako, par. Paani-skill. Sila Ice na nasa gilid-gilid lang, par. Pobus ako. Ito yung barcode sa gilid nyo, oh. Tinitira lang kayo, boy. Pabiya ko niyan, par. Yung Vin, nakaka-breathe lagi. Puki ng ina. Ha? Pasok right. Pabila ko, ano? Nung team, sasa nga nung team. Nasa Sierra ko ako, di si Sierra. Pasok right. 8, 7. Pwede na yung iba dyan, ha. 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, par. Paani-skill ako sa gitna, boy. Paani-skill pa sa gitna, boy. Paani-skill 3, 2, 1. Pwede na lahat yan, par. Sige, balagbag na sa gitna. Gusto ko, Sierra. Sige, pobus pa. Nung team sasa nga, boy. Sierra, nurse. Ano, Sierra? Pasok right. Wait lang po. Tapos, Sierra. Sige, Pasok pasok direct. right lang to. Natapak pa rin, pre, ha? Pre, natapak. Sige, pasok right. Sige, kami sa nung team. Macro nga, nung team. Sa macro ko. Padrop nga ako city, what? 8, 7. Yung Vin na naman, ha? 6, 5,
4, 3, 2, 1. Ready, 1 yung bin sa gitna. Panis kill ako sa gitna, par. Panis kill ako sa gitna, panis kill ako sa gitna, boy. Panis kill ako sa gitna, panis kill ako sa gitna. Sige, laban pa, left and right, left and right, left and right, boy. Left and right, left and right, left and right. Sige, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban Sa pa. gitna. Punta left and right kayo, boy. Tira, nurse, tira. Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right, Runners. pasok right. Pasok right, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Tangina. 2, 1. Ready, Ano play, yung no? nalulot yung box ang po. Laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Left and right yung kagad, boy. Left and right, left and right. Sige, laban pa, laban pa, laban pa. Yung mga nasa labas, yung bin, boy, tutukan nyo yan pa. Ready? 1, yung mga sordi nila, tutukan nyo. Huwag nyo na paskilin. Na talaga yung harap. Ready? 1, sige, laban pa, 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 laban pa. Yung RT, yung nasa harap, boy. Ready? 1, yung bin. Sige, cancelin mo yung watch. Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right, pasok right. Yung ano pre, yung kilaboy pre, yung kilaboy. Yung NX gitna po. Zombies nga boy. 3 contra PMH nga lahat par. Parto nga tayo. Tara parto nga. Kasi nasa gitna. Wala nga left and right. Arto lahat, arto lahat, arto lahat, arto kayo lahat. Arto kayo lahat, arto lahat, arto lahat. Kami nasa harapan boy. Harapan kami nga nasa harapan boy. Harapan. Oh. 1. Ready? 3. Dito lang, dito lang, dito lang. Pabaya ako na sa harapan nila boy. Nag-sleep ano ko. Babe, nabalik na. Papatay ko niyan, yung kiss X. Ayun na, ready? 1, sige boy, pwede na boy, pwede na. Laban na. Laban nyo na, harapan nyo. Harap na. Pwesto kayo par. Sige, laban pa, hanggang R1 na yan boy. Hanggang R1. RG muna ulit R1 boy. Sige, ubusin nyo muna. Pasok R mga namatay. Huwag na nga tayo mag-ano dyan. Sige, R1, pasok R1 boy. Pasok R. O, pwesto ulit. Magpaparto tayo. 8, 7, 3 kontra pa. Arto na lahat. Arto kita lang. Dito lang. 6, 5, 4. Wag kayo sa unahan. 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na par. Pwede na yung gumigita sa inyo par. Naglalakad yung iba. Sige, push nyo hanggang R1 na nga boy. Push na hanggang R1 boy. Pwede na lahat yan. Hanggang R1 na nga yan boy. Hanggang R1. Sige, paubos pa ako. Yung LJ sa gilid par. Yung ILJ. Pasok R1. Okay, R1, gitna macro ulit. Gumalaw kayo dyan. Dito ulit, boy.